Game 1 na sa atong Class B bakbakan diri sa sitio Ilang-Ilang, Barangay Lagtang, Talisay City, Cebu. Kining team Jason Bulhoon, Randy Labajo, Kyle versus team YHG, Herne, Ismael, Jeffrey. Og ang mo champion na ni 2-5, ang second 1-5. Og atong pasalamatan ng organizer Randy Labajo, sponsor Bernardo Villarin, mao na naghatag og premyo. Ito ang Randy. Serve inside. Shout out Mark Steven Ruby, River Nile, shout out tong Philip Tapurada, Busjana Krabaya, shout out tong Jonathan Arquins, Larry Rodriguez, Rolly Glabog from Dalagit, Cebu. Shout out sa kong Julius Rihis, Marilito Dinupol. Serve Herne. Agoy Ismail. Saan to? Jeffrey. Pila? City. City-wa. Carlo Ibarita, Jack Ibarita, shout out Julius Rihis, Marilito Dinupol. Ismail. Tuara. Agoy. Jeffrey. Wana. Herne. Lolorn. Side out. Oh, natay vlogger dire, vlogger promoter Ryan Ruby, Busagak. Oh, natay vlogger sa Atbang, Roy Montijo. Sir Ismail. Tuhang Herne. Wana, Kyle, tuara, sige. Tuah Herne, gahiya Herne. Ismail. Tuara, Spike Ismail. Side out. Puntos to? 8. Serve Ismail. Takilid ang barko, Herne. Tuara. Namuhok. Hala, lipat-lipat to imo Mael. 9. Serve Ismail. Tuara. Herne. Ako Jeffrey. Side out. Atong pasalamatan ng sponsor Bernardo Villarin. Siya tayo naghatag og premyo ani aron makahatag siya kalingawan sa sports sa mga kabataan. Sir Jeffrey. O ang organizer Randy Labajo. Siya tayo ang itagpagi nga makakuha sa sponsor. 9. Jace. Sir Jeffrey. Tana, Herne. Tuara, lugapak. Jeffrey. Tuara, hagtos. 11. Paltaw. Tuara, kuha pa. Agoy Ismail. Side. Sonto. Daog na.
Daog na, daog na. Ang nakadaog sa game 1, Herne, Ismael, Jeffrey, sila yung nakadaog sa game 1.